आज आम डेकोरेशन करने आसलु देखो ये आमर गोलाप फूल किसी छड़े रखीचु ये हूँ बेड आपर एनिवर्सरी हम राति की सेलिब्रेट हम तो आपण मैंने जदि खुशी होती देखिकी तो आपण मैंने आसीपारे लाइक सब्सक्राइब शेयर करके वीडियोटा को आगू बढ़ाते। बनाई खाली लेखा लिखी आरंभ अच्छी भिडियो सामने जोड़ी रुहतु केमी कटा हो देखु काम चलती आम प्रोसेसिंग इंटरनेट उठे तो सिर्फ वीडियो को आरंभ एबे मो रिसेप्शन रेडी कंडे जाइए शॉपिंग करते बुझल ना देखु आसियो शॉपिंग करके ये फूल पर चढ़ी जीवो ना से डेकोरेशन वाला यदि आपको ये डेकोरेशन भल लगुच कॉन्टाक्ट नंबर तले दिया तो ना हम कॉन्टाक्ट करी नहीं कि क्या ओडिशा में ना बांगरा आलू के नहीं आए बांगरा बहुत पटे देवे बांगरा पटे नहीं आए आम कमिशन कर देव रखा लोक कमिशन कर ये आने ना खाली बैंक काम चलती मौसा आम धरचन से तार पेलुची
ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଇଏ ଆସିଲା ଜୋସ୍ ଆସିଲା ଯୋଉଠି କଲୁ आज नहीं जा रहे हापीटा मारी कैसे ଆସ୍ତେ हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी भाई का यही तो सब भाई हाथ छो में चलते एक एक କି ଖୁସି ଦିଲୁ ଭାଇର हवा हैप्पी मैरिज हवा नहीं माने हाउ दो ना ତାର ଖାଲି ହାୱା ବାହାରି ହେଉଛି मु का दिया है ना ଏଇଟା ଆଗକୁ ଲେଖିଥିଲା କୋଉଠି ମାରିବୁ ଡେକୋରେସନ୍ କାମ ସରିଯାଇଛି आई एम टू वेलकम टू इंडिया ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ नंबर टा तळे दे देमी जदी आपनकर किछ दरकार हे हो भाई, हमर सजे कॉल जदी- करके डाकी पारंतु माय नेम इज राकेश पंडा ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସଜା ସରିଯାଇଛି ଏବେ ओ गेंदी पहुंचे भी गेंदी पहुंच ए आ ଦଶ चल रुआ 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 ଆସ ଆସ हां चलो ଚାଲୁ चलो ତାକେ କୋଉଠି चल କେକ୍ କଦେଇଛ केक कति ମୋର ସେ ଛୁରୀଟା ଅଛି ଆମ रे से आसन दे ଏବେ ଧର ଏବେ ଥାଉ ରାଜୁ ଚିକେନ୍ କଷା ଚାଲିଛି ଏ ଅଙ୍କଲ ଆମର ଚିକେନ୍ କଷୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଆଉ चिकन कुकुडा गुडो କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ନିଏ फ्राई ଆଉ ଚିକେନ୍ ଏପଟେ ଆଳୁ ବସୁଛି ଆଉ ଆଉ ଖାସି ପୁಂಟಿ ଦି ଜଣ କଜିଆ ଲାଗିଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ପୁଲିସ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେବ 10:30 ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଗଲା ଲାଷ୍ଟକୁ କିଛି କରିହେଲାଣି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା ହେଲେ ଦିଦି ଲାଷ୍ଟକୁ ପଶିଗଲେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ କାହିଁ ଇଏ କାହିଁ ଖୋଜିଲେ ସବୁ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମିଛରେ କହିଲେ ଗେଷ୍ଟକୁ ଦିଆହେଇଛି ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟକୁ ସୁଟ୍ ଠିକ୍ସେ ହେଇପାରିଲାନି ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତେଣୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଯଦି ସଜେଇବାଟେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ସଜେଇବାଟେ କେମିତି ଥିଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।